Hi, good morning. Myself Ajay Bhartiya, महावीर क्लासेस फ्रॉम भरूच। विद्यार्थी मित्रों, तो हम सबने लगभग स्टैंडर्ड 10 में ओके जो एसएससी बोर्ड है हमारा, उसमें लगभग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने बहुत सारे सम कर दिए हैं। और मैंने एक स्पेसिफिक मेथड बताई थी आपको कि यही मेथड से अगर आप जाओगे ना तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री सम्स यू कैन सॉल्व। एंड इफ यू वांट टू रिफर then please see our previous videos. You can understand how we can do it, right? तो आज हम वहीं से आगे वही एक्सरसाइज से आगे जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज है आपके ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर नंबर तो आई डोंट नो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, राइट? और उसमें कितने इंपॉर्टेंट सम हैं जो कैसे करते हैं वो हम आज श्योर देखेंगे। जैसे root 1 plus sine upon 1 minus sine is equal to sec a plus tan a we are going to do। कैसे होगा देखो, root 1 plus sine a, root 1 plus sine a upon 1 minus sine a। This sum in your textbook also you can check it, sec a plus tan a, sec a plus tan a, sec a plus tan a। Okay, think about it। Okay, how we can do it? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने बताया कि आपको 5 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, ट्राई टू कन्वर्ट इन टू साइन एंड कॉस। कैन यू, आई एम गोइंग टू राइट हियर LHS 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। कि पहले क्या करो, कोई भी टर्म दिया है ना तो वो टर्म को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। इज इट पॉसिबल हियर? साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो? देखो, नो, तो क्योंकि ऑलरेडी इट इज इन अ साइन एंड कॉस। सो अब हम क्या करेंगे, अगर साइन कॉस नहीं हो रहा तो एलसीएम। इज इट पॉसिबल हियर एलसीएम? नो पॉसिबल। देन try to apply identities or factorization or expansion formula, whatever you understand। So you can see that ये चारों हमारी कंडीशन थी ना वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वो जो रामबाण था ना, ब्रह्मास्त्र, देखना अगर वो प्रीवियस वीडियो में आपको दिखेगा 5th नंबर का ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र क्या है? टेक अ रेशनलाइजेशन फैक्टर। So we are going to take here rationalization factor 1 plus sin a upon 1 minus sin a। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या आएगा ऐसा? 1 माइनस साइन ए का रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सॉरी 1 माइनस साइन ए का फैक्टराइजेशन होगा 1 प्लस साइन ए, प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, नीचे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? a प्लस a माइनस b एंड a प्लस b। ओके, सो अगेन वी राइट हियर a प्लस b एंड a माइनस b। व्हाट इज द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, यू चेक इट। सो व्हाट इज a स्क्वायर? a दैट मींस 1 स्क्वायर, सो 1 एंड माइनस साइन स्क्वायर। ओके, 1 मिनट, 1 minus sin square। So 1 plus sin a whole square upon, what is 1 minus sin square? 1 minus sin square is equal to, apply here sin square a plus cos square a, identities is equal to 1। So 1 minus sin square on another hand, so cos square a is equal to 1 minus sin square। So what you can write here? So you can write here cos square a, right? 1 minus sin square is equal to cos square a। Now square root to both numerator and denominator both, so what you can write here? So 1 plus sin a upon cos a। अब क्या करेंगे यहां से, तो ये जो cos है ना, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को दोनों आप न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, मतलब दोनों को यू कैन सेल इट। So 1 upon cos a plus sin a upon cos a, 1 upon cos a plus sin a upon cos a। So what is the answer? 1 upon cos a is equal to
sec A, and sin A upon cos A is equal to 10. This is nothing else but it's a RHS. You can understand this. Sec A plus tan A. Okay, sec A plus tan A. So पहला ये सम है जो हमने जिसमें हमारा ब्रह्मास्त्र यूज किया है वो है फैक्ट रेशनलाइजेशन. तो ऐसे और भी सम होंगे. यू जस्ट फाइंड इट विच वन एंड इन विच यू कैन अप्लाई इट. सेकंड कौन सा है? ये sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा. इजी है ये भी. sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा upon 2 cos cube theta minus cos theta, yes, is equal to tan theta. You have to prove. So take LHS and think about it. Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. Okay, think about it. What you can do here, ऊपर से क्या करोगे? You can see just. देखो यहाँ हम पहला जो हमारा मेथड है ना, वो मेथड में क्या है? साइन कॉस में कन्वर्ट करो. सर लेकिन ये साइन कॉस में दे ही दिया है, ये पूरा साइन और कॉस ही है. ओके बेटा, तो रहने दो. सेकंड वन क्या था? एलसीएम. एलसीएम भी हमें नहीं दिख रहा है, क्या होगा? अब क्या होगा? तीसरा हम अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन और एक्सपांशन. तो इसमें से फैक्टराइजेशन हो रहा है, चेक करो. यहाँ साइन है और यहाँ साइन क्यूब है, तो क्या कॉमन निकलेगा? साइन थीटा. अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉमन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, तो ये साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा इनटू कॉस. अब नाउ हमें आंसर सिर्फ लाना है tan थीटा. एक्चुअली हम यहाँ देख सकते हैं कि ये साइन अपॉन कॉस तो सीधे सीधे tan आ ही रहा है, लेकिन इसका क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ कॉमन, कुछ ना कुछ सेम होगा. ट्राई करते हैं. तो ये 1 माइनस 2 है, वहां हम साइन स्क्वायर की जगह पे फिर से रखेंगे आइडेंटिटीज. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो व्हाट इज द साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. So we are going to put here 1 minus cos square theta upon cos theta. Here as it is 2 cos square theta minus 1. So sin theta into 1 minus, multiply these 2 inside the bracket. So minus 2 minus minus plus 2 cos square theta upon cos theta into 2 cos square theta minus 1. So sin theta into 2 cos square theta. This is 2 cos square theta. 1 minus 2 is a minus 1, and you can see that cos theta upon 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. Okay, you can see that here same. So it will be cancelled. So sin upon cos is nothing else but sin upon cos is equal to tan theta, and we have to prove that is equal to tan theta. Okay, so it's hence proved. You can say that. Take another sum here. Yes, this is too much interesting sum. Sin A plus cos A plus cos A plus sec A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cos square A. Sin A plus cosec A whole square is equal to sec cos A, sec A or cos A, whatever, cos A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cos square A. This we have to prove this.
So take LHS. What is LHS? And LHS is this, nothing else. LHS. So check it. You can convert it into sine and cos. Here cosec A converted into sine. So 1 upon sine A you can put here, and here 1 upon cos A. बट एक बात बोलो, जब हमें स्क्वायर ऐसा कुछ दिखता हो तो हम थोड़ा नेक्स्ट एक्स्ट्रा कुछ सोचेंगे कि और कोई इजी मेथड हो सकता है लाइक दिस. जैसे स्क्वायर है, जस्ट यू थिंक अबाउट, मैं ये क्यों चेंज करना चाहता हूं कि अगर ये स्क्वायर करोगे आप a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे, है ना, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, राइट. तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा, और लास्ट टर्म क्या होगा, cosec स्क्वायर होगा. लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इन मिडिल टर्म. व्हाट अबाउट मिडिल टर्म? सो मिडिल टर्म इज नथिंग एल्स बट 2 sin a into cosec a होगा, 2 sin a into cosec a. नाउ थिंक अबाउट व्हाट इज sin a into cosec a. You just think about it. What is sin a into cosec a? Both are reciprocal to each other, so you can say that 1 upon sin a. So sin a cancel. So answer is nothing but 1. So here just apply direct expansion formula, sin square a plus 2 sin a into cosec a plus here what you can apply, cosec square a. Again this formula apply also in this term. So first term is a sec square a plus 2 sec a into cos a plus last term is a cos square a. So sin square a plus cos square a. You just put beside sin square a plus cos square a. Now tell me, what about this? Sin a into cosec a. So we already learned this. Sin a into cosec is nothing else but it's a reciprocal. So you can put that 2 into 1 plus this sec a into cos a also a reciprocal. So you can put it 1. So 2 into 1 plus cosec square a plus sec square a. So what is sin square a plus cos square a? 1 plus 2 plus 2 plus sec square a plus cosec square a. Okay. So how much this? 5 plus sec square a plus cosec square. यहां तक मैं कर रहा हूं. अब थोड़ा आप सोचो, राइट, एकदम only one step remain here. Just think little bit. इस पे से आप how can you prove this? 7 plus tan square a plus cot square a. हमें ये प्रूव करना है, और we have already sec square a plus cosec square. Can you put any term here? Can you replace the sec square a anything else and cosec square with anything else? So you get the 7, क्योंकि 1 plus 5 हो रहा है हमारे पास, 7 चाहिए, और sec square की जगह पे हमें tan square चाहिए, और cosec square की जगह पे cot square चाहिए. मैंने ये आपको हिंट दे दी है. सो ये मैं लास्ट टर्म में नहीं करूंगा. डू योरसेल्फ. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बाय बाय, सी यू.